كتفن wangalizi wastamilifu wanzani hamadi namne kaunga mwanao garjunda warma echanza shandege shahaha ya moroni President Ibrahim garjoka yao mdungano wa Komori neshini wanda rangudo mahashivi na majana shanda mfaransano Komori na Istiklal yekshini yekeransi usaidia Komori harma yemiva yonsi pia rangudo miva ya hifadhi huja emiva ya unono huja emiva ya lebundo yeshini irende hawananya irende hambaba ya ugabidi yemihima ya Komori lewa inu Komori gesherhiyo maha mengo mitano rangu Komori renge Istiklal wakaya mahashiwi na majana shanda mfaransano waswidi mahaziwi zili wa 25 Komori ngefanyao maha mengo mitano ani nusu ya karne rangu Komori irenge ya Istiklal ya hayo lewa inu yeshini wanu afdali hodi maha mengo mitano ya Istiklal ya Komori ya mahaba ya Komori nana yeshini iwaswiri ije ifanye zila parade militaire yani ndo mdungano nezensabuho za kijeshi kosonima fete ya Komori kosonima usiku mhu ya Istiklal ya yensi ya hatu haizo makatiano ndege maksus ya kijeshi ya la harmanti ya shini ibali ya wanajeshi ili huja wafanye yesherehi sawa na Komori waliho de mahaba ya shini nana ya Komori haizo wastamilifu wanzani amana kama nao le jeshi la Chine sans ça répétition ikawongwa rengwao wazima nemhu wahe yijara hazi rais delege wahe hifadhi Yusuf Muhammad Ali Bedu abwe makati rizamba yanu ezensi wanzani ne Komori ezensi wanzani ne Komori gabidi jitayarisha ahuja wafanye yesherehi wazima ne daula ya Komori nana wana wa Komori haizo ye makatiriza mbayanu ngarwa nao wafanyao yale mafoto ya ujimlifu baina ya Komori nana yeshini ikao wajau ye Komori leo inu yonesa uwanzani wa hao warande shini yonesa uwanzani wa hao wazima ne Komori Rama nuka ya inu ndege maksus ikao ibali wa rangushini wasili hunu Komori ili huja waoneso kanga utayari hausherehi ya mahamengo mitano ya Istiklal ya hintihad ajokaya zinongo za hifadhi ya boye delege wahe ya defense ni wahe ya hifadhi Yusuf Muhammad Ali Bedu ya hima haulahik majeshi wanika walaya harma yensi nyanzani ne Komori yensi ya shini ikao riwono rangu zamani warisaidia ya misomo rekade misomo ya watangazaji warisaidia ele bundo la yensi warisaidia ya maendeleo yaho unono warisaidia ezenzia za shini keturanti usaidia mitango omva waho sport wajau yeshini ihimi hausaidia yensi yatu haizo angalizi wastamilifu wanzani ikaonga mridunga makatiano wanda luka ya Rahisar waswidi armaishonza shandege shahahaya moro ni Prince Said Ibrahim ili huja riwone ye namna wananyasi wanzani watu ikawori lela heze daraja zonsi pia kadomva wahe spori omva wahe tekniki omva wahe matangazo kajoka programa nzeza matangazo jukaya wanu do wenyi uriwashia ile jumba kuu la radio na television ya taifa nyorambao RTC yabo yeshini leo inu waonesa alama ya ukaya yeshini wa wanzani ne Komori akatana kasibazimane mana ngasi hali mzuri mtangazaji wa Ortese wa Journal Le Matin mzuri huone namna yeshini ya wasuli manuswa leo professor na rafiki ya ukaya ngasina mamengo mitsano ya wanzani neshini dogo ukaya ngasina mamengo mitsano wa jau ya Istiklal ya Komori aizo do welo kwa ushirikiano ulio baina ya Jamhuri ya Kinansi ya Chine na dola ya Komori na ushirikiano ulio na mfungono we muwa define sifomenda libelu bunikiwa bambu nanzwa kumurwa one ndondo abo wangalizi wastamilifu nao ya muwa edifani ni dhamana delege wa edifani kawa waide delege wa hele jeshi kujimlifu halo muwa hedara hazi ya rais Muhammad Ali Bedu anikiwa hidaya ikao lazima ila harmainti ya shini hahuja inike Yusuf Muhammad Ali Bedu
ikao wajau bali wakasketi kao ikionesao uwanzani wahe Komoro neshini hadaraja yahe lejeshi aboho liho Yusuf Mohamed Ali Bello waide dhamana wahe lejeshi au kaya yede delege wahe defense ikaongo wakili mwa dawla armashwanza shino wakaya yede mwa hedara hazi ya rais abo lazima yake mahala amana banu ili lahiki nano za kijeshi Faisal Souleh ndugu za kijeshi lazima yazimidi Karamba délégué chargé de la défense ay directeur de cabinet délégué chargé de la défense oui waziri wa défense bon mama Hamadi Gidahu wangalizi wa stamilifu wanzani Hamadi na kangamo nao madhamana mali ambali wahe hifadhi wa chundao arma eshwanza shinu abo mama ni kaya le jeshi laki nansi lahi dawla ya kinansi ya shini waonesa mahaba ya hao ne Komoro waonesa mahaba ya hao ne Komoro ili huja wafanye sherehe ya istiklal ya haki awe makatiri zamba yanu la General Rashidi délégué wa défense Yusuf Mohamed Ali Bello Yusuf Mohamed Ali Bello au tule ulu rangabi wajo ani obimu alhamdulillah wandu ananyasi mashinwa wanunga una tafsiri mbili au kando ando handani wa reconnaissance indépendance ya hatu wandu ando handani ratede la établir des relations diplomatiques excellentes abonge fetinu à la fois 50e anniversaire ya indépendance ya hatu cha 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo donc yo tafsiri nku ya bili kamonao habari ya majeshi au 70 walando joka huja wa défilé Aruma et défilé Blonio les 6 juillet voilà donc non seulement kana warisaidia chatena ngojoka u défilé et habilité na toute la communauté hao ngojohuja wa participer Aruma 6 juillet il y a fêté 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les Comores le 50e anniversaire de la Comores donc nous entraînons. Quelle image donniez-vous étant donné c'est la délégation militaire de la Chine composée de 70 militaires qui sont venus participer au défilé militaire. Donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait c'est un bon exemple parce qu'à la fois on va fêter les 50e anniversaire de notre indépendance, mais aussi 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les Comores et la Chine, parce que la Chine était le premier pays à reconnaître notre indépendance et à établir des relations diplomatiques avec les Comores. Merci beaucoup. Maraba menji wangalizi wa stamilifu wanzani takupangala banu karjoti ya tadiki kabisa ya mapicha akayagaro nao madhamana mbali wahe ambassade ya Chine nao madhamana mbali wahe ambassade ya Chine ngao banu na hunu ye makatiriza ambayo yanu ngaro nao wa Komori wanzani mweshini nana ye mashino ikawa jihunda hunu Komori wa himi hao fubato ili wa lahiki madhamana jimla wahe lejeshi uramedu wana chama majeshi wahe ensi ya Chine yawe makatiri samba yanu yeshini ngojoka miongoni mwa zensi wanzani ni Komoro wajokoja wa sherehi ye nusu ya karne wakaya mahamengo mitano yama nusu ya karne abo yo sherehi nkuu ikao haina wando wa Chine warenga istiklali hata ye mahamengo mitano wo furahi wo ujibiwa abonga monao makatiri samba yanu wananyasi wanzani ni Komoro mashinwa waja hawinji ili huja wala hiki wananyao ikao mkina kango na mahamenji waja waona wa mkina kanga balona zefami banu wajiba ule wajowa waone wajunganye wazima ne Komori ili washerehi istiklali abo rijihundo armeshwanza shandege shahahaya Moroni Press Said Ibrahim awe makatianu ndora shi hutuba ya mzima ngoma wana wa Komori kwa wasome yao armaze dikoli za kinansi za dawla ya Chine wazihudumu hunu Komori. Leo nous avons accueilli les militaires wajukoja wafanye fête d'assignation le 6 juillet. Wali honda wifaraha inde doloniyo akaya ngosomo mnejana ngosomo leo huono kabano wanzani wa Chine Komori unu andara ngulo mahashiwi na majana shedani mefukare na nsano mahamengo mitano wa kujana wazalo abo lazima ngamnejana shafura hainde doloniyo
uliho wanza na tuneshin ngamina furaha parce que leo handani nuonao groupe ya shini ijao hunu babanti lijeri fete badima e o ye cinquantenaire ya hatu ya he indépendance Erongamba bishishinwa haukaya gasina aminifu ka kushika ombe makalma maili wa bushiru au fait chanka ici c'est bon ça c'est Rongamba bititi wewe rongamba bi wewe chinois wow chari bidara ko stress lila watsorongwani ndonge français aujourd'hui nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir un groupe de militaires chinois qui vont venir assister à notre fête d'indépendance. Depuis que je suis née, j'ai jamais assisté à ce genre de festivité. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'honneur ici de venir pour les accueillir. Je suis une élève de l'Institut Confucius de l'Université des Comores. C'est une chance pour nous parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici pour les accueillir. Donc, j'aimerais inviter à tous les étudiants, ou même si ce n'est pas tout le monde, uangalizi wa stamilifu wanzani ama namna ikao ngamona ngarjuna warma ishuanza shandregesha Moroni Press Said Ibrahim haya Moroni Press Said Ibrahim kunuri kahujari la hiki wananyasi wanzani watu mashinwa ikao wajo wa sherehe ya mahamengo mitano ya istiklali ya Komori sawa no wa Komori ngari joka ya rangulo mahashiri na majana shenda na mengo fukare na nsano mahamengo mitano ngari istiklali yeshini densi ya mando ya kubali ya Komori ungwana wa hao abozinu pia huja rione yenamna yeshini dona mahaba nensi ya hatu yeshini dona uwanzani harmamaha ya waza wazima ne Komori abo hama kamonawe makatianu zinongo za kihifadhi ya lazima le jeshi la taifa la amana mdoloso la Komori waje walahiki ye Komori abo makatiru zamba yano ajoka wanu wasomesao shishinwa wana Komori kwa shisomao hawinji au hama kalma ya kishinwa rishembani wana wa Komori 大家好，我是安利，我是科莫罗大学工程学院的学生。我很开心得到这个机会，看到这些事情。Salam alaikum, nous vivons Ali Ahmad, je suis venu à Confucius, Institut Confucius de l'Université des Comores. C'est sommet chinois, ça fait Mahamili, na sommet chinois. J'ai vu Alice parce que après il y a 50 ans, vite c'est un chinois. Yende tatso alhamdulillah lor para bat mordeni ror para bat rono ma militaire ma chinois wala rangushin war ko sidia sisma komorien waja tawaja leo pia wantu waja ensemble wa wala hiki waja har mashisi washat alhamdulillah shukran sisi marhaba sasa wangalizi wa stamilifu wanzani hamadi na mikanga monao unanya no wanzani wahe Komori nana daula ya kinati ya chini dali ya manufaa mema hakaya leo mahamengo mitano ya istiklal yeshini wakubali armandrege makhsus wa rohera ngushini wa wasilihu no Komori ahuja wa sherehi mahamengo mitano ya istiklal ya NCR haizo angalizi wa family fanzani amadi namna kanga muona hao mduge mapicha ranguda huno shanda kandege shaha haya Moroni Said Ibrahim garjota kali kabisa ama dokurube mananga si hadithi mzuri mtangazaji wa Ordese Shawajahu mrumishi wa mbawa ya matangazo ya rezo sosio ya Le Matin de Comores hadithi mzuri omjohe mashinwa unika risala hindi Barat omshirikiano ulio baina jamhuri ya kinonsi ya Chine ne Komoro mshirikiano lona mvujadi kaya izori savala ke Komoro Chine mengoni mizonti kauzi utinia shule Komoro ranzi ruma hai Komoro yarenga istiklali hai aizole wainua bonga sina mamengo mitsano ya uhuru mamengo mitsano ya unanya baina hatuneshi na bandu wanu majeshi mengo ufukari kaondo wa jamangu ili waje wote vile wakiwatima nasi ilione sai mahaba watima hizo maraba mwana mapeso marhaba menji wangalizi wa stamilifu wanzani hata mpaka dabani
Gata taliki kabisa mapicha hatunanguda hunushonza shandege shahaha ya Moroni President Ibrahim homjo wahele cheshi la kinati la shini ikao lijabanu lijeri sherehi mahamengu mitanu ya istiklali ya hisiatu eze jamana na wanzani kwa salam wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.